अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ इश्क बाय नूर आसिफ अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। ये क्या हरकत है? ज़ारान ने लब भींचते हुए पूछा। ये तुम्हारी अब बहन ही नहीं, मेरी बीवी भी है। दूर रहो इससे, मुझे तुम्हारा इसके करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं। हसन यार खान शार बार निगाहों से ज़ारान को घूरता हुआ बोला। आबिर के आगे बढ़ने पर इसकी कलाई दबोचते हुए इसे सर्द नजरों से ज़ारान की तरफ बढ़ने से रोका। आबिर इसकी सर्द नजरों में छुपी सरजनिश महसूस करते वहीं रुक गई। इसकी सख्त खुरदरी उंगलियां आबिर की चूड़ियां पहनी कलाई में गढ़ी जा रही थी। कांच की कई चूड़ियां टूटकर इसकी कलाई में पेवस हुई, मगर असफनयार इश्तियाल और सफाकी की मुसलसल अपनी गिरफ्त बढ़ाए जा रहा था, जिसकी तकलीफ वो अपने लव काटते हुए बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। इसने एक मर्तबा भी खुद को असफनयार खान के हिसार से छुड़वाने की कोशिश नहीं की थी। ज़रान खानजादा की आंखों से इसकी आंखों में आई हुई नमी मख्फी न रह सकी। वो पलकों को चपकते अपने आंसू उमड़ आने से रोक रही थी। ज़रान ने आबिर की कलाई पर इसकी वहशी गिरफ्त देखते अपने जबड़े बुरी तरह भींचे थे। दरख्शां ज़रान गुस्से से धाड़ा था। इसकी धाड़ पर सोफे पर बैठी अविश तक लरज उठी थी। दरख्शां ज़रान की धाड़ पर भागती हुई आई। जी लाला। दरख्शां ने पास आते अवरिश को इसके कमरे में ले जाओ। ज़रान ने की सर्द नजरें असफनयार खान पर जमी थी। वो अवरिश के सोफे के आगे खड़ा था ताकि अवरिश के सजे संवरे रूप पर इसकी नजर न पड़े। इसे जितना भी ला ताल्लुक हो जाए, वो इस पर किसी की भी नजर पड़े ये भला कहाँ बर्दाश्त था। बचपन की नजर तो किसी तौर पर भी गवारा न थी। दरख्शां ने अवरिश की मैक्सी संभालते इसे उठने में मदद की, इसीलिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, बहन है मेरी आबिर, तुम कैसे इसे मेरे करीब आने से रोक सकते हो? ज़ारान ने गुस्से से कहते असफन की गिरफ्त आबिर के गले से आजाद करवाई। इससे पहले कि वो अपनी तरफ खींचता, असफन इसे बाजू से पकड़े अपनी पुश्त के पीछे कर चुका था। बहन थी, अब मेरी बीवी है। मैं जिसे चाहूंगा ये मिलेगी, जिसे चाहूंगा ये नहीं मिलेगी। असफन ने कहरबार निगाहों से ज़ारान को घूरते अपना फैसला सुनाया था। तुम मुझे मेरी ही बहन से मिलने से नहीं रोक सकते। ज़ारान ने असफन को गुस्से से परे धकेला। असफन पीछे को होते लड़खड़ाया था। असफन ने जोरदार मुक्का इसके जबड़े पर जड़ दिया था। ज़ारान के होठों से खून तेजी से बहने लगा। लाला। आबिर तड़पकर आगे बढ़ी। असफन यार खान इसे अब बाजू से जकड़ चुका था। असफन लाला। आबिर ने बहते आंसुओं के साथ इसे मतलजी निगाहों से देखा। आबिर कमरे में जाओ, असफन ने सपाट लहजे में कहा। असफन लाला के होठों से अब खून निकल रहा था। आबिर ने तड़पते हुए ज़ारान को देखा। ज़ारान अब खामोशी से खड़ा अपने होठों से निकलते खून को अपने अंगूठे से साफ करते असफन यार खान को देख रहा था। आबिर जिस तरह इसे देखते रो रही थी, वो खुद पर काबू पाए खामोश हो गया था। आबिर कमरे में जाओ। अब की बार असफन धाड़ा था। आबिर ने लफ काटते बेबसी से ज़ारान को देखा, जिसने इसे आंखों से इशारा करते कमरे में जाने को कहा। आबिर अपने आंसू साफ करते खामोशी से वहां से चली गई। आबिर ने जाने के बाद ज़ारान ने पूरी कुव्वत से मुक्का असफन यार खान के मुंह पर जड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी बहन से मिलने से रोकोगे और मैं रुक जाऊंगा? देखता हूँ तुम कैसे रोकते हो। ज़ारान गुस्से से चीखा था। असफन यार खान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ज़ारान के मुंह पर इकट्ठे 2-3 मुक्के जड़ दिए। मैं रोकूंगा, मैं इसे हर चीज से रोकूंगा जो इसे खुशी दे। तुमसे वो बहुत मोहब्बत करती है, मैं इसे तुमसे दूर रखूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। असफन ने गुस्से से गरजते हुए कहा। पता है तुम्हारे इतने वार कैसे सह गया हूँ। तुम मेरी आबिर के शौहर हो। चाहता तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ सकता था, मगर मैं नहीं चाहता तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर इसे तकलीफ पहुंचाऊं, क्योंकि इसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। हत्ता कि तुम जैसा इंसान इसकी मोहब्बत के लायक नहीं है। ज़ारान फूलती रगों के साथ बोला। मोहब्बत वो तुमसे भी करती है, लायक तो तुम भी इसकी मोहब्बत के नहीं हो। असफन तंजिया मुस्कुराया। देखो असफन, आबिर बेकसूर है, इसे गलती से भी कोई तकलीफ ना पहुंचाना, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम इसके शौहर हो। ज़ारान ने असफन के करीब होते इसका करीबान जकड़ा। ये क्या हो रहा है? दरीद खान ज़रान खाने के लाउंज में दाखिल होते गरजते हुए बोले। तुम लोगों को कुछ शर्म लिहाज करना चाहिए। अभी मर्दान खाने में कितने ही मेहमान बैठे हैं, तुम लोगों की आवाज़ इधर तक आ रही है। क्या सोच रहे होंगे सब?
बड़ों का लिहाज तुम दोनों भूल चुके हो, अपने बीच रिश्ते का लिहाज ही कर लो। दलील खान ने करीब आते दोनों को खश्मगीन निगाहों से घूरते हुए लताड़ा। और जरान, तुम इस इलाके के सरदार हो, मगर तुम्हारी हरकतें देखकर लगता नहीं तुम सरदार हो। दलील खान ने अब की बार जरान को सर्द निगाहों से घूरा था। जरान असफन पर कहरबार नजर डालते लंबे लंबे डाक भरता जनान खाने से का दाखिली दरवाजा अबूर कर गया था। दलील खान की सख्त नजरों का रुख अब फनयार की तरफ था। असफन यार भी खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। असफन यार खान गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। वह कमरे में कहीं भी नहीं थी। वह शदीद तैश और इश्तियाल से ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। आबिर अपनी मैक्सी की जिप खोलते इसे उतारने ही लगी थी कि असफन यार खान को अंदर दाखिल होता देख कर सुर्ख पड़ते इसने रुख पलटे अपनी बरहना पुश्त छुपाई थी। असफन यार खान की निगाह इसके दूधिया बरहना शफाफ पुश्त पर पड़ी थी। सामने लगे मिरर में भी इसकी पुश्त का अक्स नुमाया था। असफन ने इसकी पुश्त से निगाहें हटाते गुस्से से इसके चेहरे पर निगाह डाली। वह कुछ लम्हों के लिए अपनी निगाह हटाना भूल चुका था। आबिर के सिल्की सुनहरे बाल खुले थे, जो ज्वेलरी पहने नफासत से किए हुए मेकअप में गजब ढा रही थी। इसकी हेजल ग्रे आंखों में गहरा काजल था, जो इसे रोने की वजह से थोड़ा फैल चुका था। फैला हुआ काजल और आंखों का गुलाबीपन इसकी गहरी आंखों की खूबसूरती कई गुना बढ़ा चुका था। इस पर मुतजाद इसके शोल्डर से फिसलती मैक्सी, जिसे वह बमुश्किल ही हाथों से जकड़े संभालने की कोशिश कर रही थी। इसकी गहराइयों में इसकी शिद्दतों के निशान मौजूद थे, जिसे देखते असफन यार खान की निगाह में कल रात का एक एक पल घूमा था। असफन यार खान ने बहुत मुश्किल से अपनी नजरें आबिर के सरापे और इसके मासूम हुस्न से हटाई, जो इसे पल में बेचैन कर चुका था। वो अपनी कैफियत पर काबू पाते आबिर के करीब हुआ। तुम आइंदा जरान के करीब नहीं जाओगी, जहां इसे देखोगे इसे मुकम्मल इग्नोर करोगी। असफन यार ने आबिर को सर नजरों से घूरते तंबी की। ये कैसे मुमकिन है? मैं अपने लाला को देखते इनके करीब ना जाऊं। आपने क्यों मेरे लाला पर हाथ उठाया? वो आपसे आराम से बात कर रहे थे, फिर मेरे लाला पर क्यों हाथ उठाया? आबिर ने इस असफन यार के गिरेबान को अपने हाथों में जकड़े भीगी आंखों से पूछा। जरान पर वह एकांश बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आबिर की मैक्सी शोल्डर से फिसलती सीने तक ढलकी, जिसे देखते आबिर की रंगत लम्हों में सुर्ख पड़ी। इसने अपनी हेजल ग्रे आंखें फैलाए असफन यार खान की नीली आंखों में झांका। हेजल ग्रे आंखों में बेवक्त शर्म व खफ नमी सरासिम की छाई थी, जिसे देखते वो महफूज हुआ। असफन यार खान के सामने मिरर में इसकी बरहना कमर के लश्कारे देखते अपने जबड़े बुरी तरह भींचे थे। इसे खुद से अलग करते दीवार के साथ लगाया। ये मेरे करीब आने का कौन सा तरीका है? तुम्हें लगता है ये सब करके तुम फिर मेरे करीब आ जाओगी? तो ये तुम्हारी भूल है। असफन इसके इतराफ में अपने दोनों हाथ जमाते हो रहा है। कल रात भी आप मेरे करीब आए थे, मैं नहीं। आप शायद भूल रहे हैं, इस वक्त भी आप ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए, जबकि आपको पता था मैं यहाँ मौजूद हूँ। आबिर ने असफन यार खान की आंखों में देखते जताया। हाँ, मुझे पता है तुम यहाँ मौजूद हो, मगर ड्रेसिंग रूम में एक अदद दरवाजा होता है जिससे गुजर कर मैं आया हूँ। इसे लॉक करके कपड़े बदलते, जबकि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आ सकता हूँ। असफन यार खान ने इस्तेज़ाइया लहजे में जवाबी कार्रवाई की। तुम इतनी भी सीधी नहीं हो जितनी दिखती हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी यही सजा है। अब तुम ताउम्र सिर्फ एक रात की दुल्हन रहोगी, जिसे आप कभी अपने शौहर की मोहब्बत और कुर्बत नहीं मिलेगी। इसी हवेली में मेरी दूसरी बीवी बनकर रहोगी, जिस पर मैं दूसरी नजर डालना भी गवारा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारी सामने दूसरी शादी करूंगा, और तुम अपनी आंखों से देखोगी। तुम्हारी तड़प देखकर तुम्हारा भाई कैसे बेबसी से फड़फड़ा कर रह जाएगा। असफन यार खान आबिर की हेजल ग्रे आंखों में देखते सर्द लहजे में कहते ही गहरा मुस्कुराया था। भूले मत, आपकी बहन मेरे भाई की बीवी है। जो तकलीफ आप मेरे भाई को देना चाहते हैं, कहीं आप की बेबसी से फड़फड़ा कर ना रह जाए। आबिर भी दो बदो जवाब देते हुए मुस्कुराए। आबिर, असफन खान ने धाड़ते हुए आबिर की तरफ जोर से मुक्का मारा। वो इतनी तेजी से धाड़ा था कि आबिर की रंगत पल में जर्द हुई, आंखों में नमकीन पानी जमा हुआ। आइंदा मेरी बहन का नाम भी अपनी जुबान से ना निकालना, समझी तुम, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा, समझी तुम? असफन यार खान ने बर्फीले लहजे में वार्न किया। आबिर इसे शदीद गुस्से में देखकर खामोश हो गई थी। आबिर असफन को दोनों हाथों से खुद से परे धकेलते अलमारी की जानिब बढ़ी। अपनी मैक्सी को कंधों से ऊपर करते कबर्ड से अपनी शॉल निकालते खुद पर अच्छी तरह लपेटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुको। असफन यार खान के सर्ट कार पर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए वो रुकी थी। वो रुकी जरूर थी, मगर पलट कर असफन को नहीं देखा था। असफन भारी कदमों से चलता हुआ आबिर के मुकाबिल आया। तुमने मुझसे पूछा था कैसे मुमकिन है तुम जरान को देखो और इसके करीब न जाओ।
अच्छा सवाल था तुम्हारा। इसने आबिर को गहरी नजरों से देखते अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुंकार भरा था। अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, ना ही तुम्हें जरान खानजादा दिखेगा, ना तुम इसके करीब जाओगे, ये मेरा हुक्म है। तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। असफन अनोत भरे अंदाज में हुक्म देता वहां से चला गया था। आबिर ने अपनी आंखें मीचते कितने ही आंसू अपने दिल में उतारे थे। आबिर दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। कमरे में आकर इसने लिबास चेंज नहीं किया था। वो जरान खानजादा का इंतजार कर रही थी। कल से इसका ध्यान जरान की तरफ ही था। वो अमीना खानम और रजीना खानम के बाज पर्स कर रहा था। इसे एहसास हुआ था शायद इसे जरान को समझने में गलती हुई है। इसके जख्मी हाथ इसके मुतालिक सोचते हुए भी इसे तकलीफ हो रही थी। रजीना खानम के ताना देने के बाद इसे एहसास हुआ इससे इस दिन जिरगे में मौजूद हुआ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। इसने अपनी हमाकत में बहुत बड़ी गलती कर दी। वो इसकी थी इस हवेली में, इस कमरे में, अब वो इसकी बीवी की हैसियत के तौर पर थी। इस हकीकत से अब वो नजरें नहीं चुरा सकती थी। वो जरान से सब क्लियर करना चाहती थी, इसे अपना आप सौंपना चाहती थी, मगर इसका दिल सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था। हथेलियां पसीने से नम थी। पिछले 2 घंटों से वो कमरे में इसका इंतजार कर रही थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। अब अपनी बेबसी और जात पर इसे रोना आ रहा था। नकाहत के बाईस चक्कर भी आ रहे थे। दरवाजे की तरफ से शायद आज भी कमरे में नहीं आने वाला था। वो रोज की तरह शायद आज भी कमरे में नहीं आने वाला था। अब्रिश गहरी सांस भरते बेड से उठने वाली थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर अब्रिश संभल कर बैठी। अपने हाथों की कपकपाहट छुपाते गहरे सांस भरते खुद को कंपोज किया। जरान अब्रिश को बेड पर दुल्हन के लिबास में बैठे देखकर हैरान हुआ। फिर सर झटकता वॉशरूम में दाखिल हो गया। वो काफी देर बाद शावर लिए व्हाइट ट्राउजर और ब्लैक हाफ स्लीव टी शर्ट पहने बाहर आया तो अभी भी बेड पर ही बैठी थी। जरान ने जबड़े बीचते हुए अब्रिश को देखा, जो बेड पर काफी घबराई सी नजरें झुकाए बैठी थी। वो गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ इसकी तरफ बढ़ा। अपने हाथ में पकड़ा टॉवल बेड पर इसके करीब गुस्से से फेंका। गीला टॉवल अब्रिश के करीब आकर गिरा तो वो हड़बड़ा कर रह गई। जरा सींगी से नजरें उठाकर सितमगर को देखा, जो आंखों में शरारे लिए से ही देख रहा था। ये क्या नया नाटक है? क्यों बैठी हो इस तरह? मेरी सेंटिमेंट्स में मेरे समेटने का मजाक उड़ा रही हो या मुझे आजमा रही हो? जनान इसे देखकर मुश्तिल होते चीखा। जनान खाने में एक नजर देख जो इसकी हालत हुई थी वो ही जानता था किस तरह इसने अपनी नजरों और अपने मुंह और जज्बातों को कंट्रोल किया था। अब वो ऐसे सची समरी इसके जब्त का कड़ा इम्तिहान ले रही थी। इसे तो यही लगा था अब्रिश ने अब तक कपड़े बदल लिए होंगे, मगर वो तो दुल्हन के लिबास में पूर सजी समरी बेड पर विराजमान थी। मम्मा, मैं आपके जज्बों का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं तो सिर्फ आपका इंतजार कर रही थी। अब्रिश ने अपनी भीगी हथेलियां मसलते कपकपाते लबों से वजाहत दी। जरान का सर रवैया इसके जिस्म से जान निकाल रहा था। क्यों इंतजार कर रही थी मेरा? जरा ने इसे घूरते खड़े तेवरों से पूछा। मम्मा, मैं वो अब्रिश ने गहरे सांस लेते बेबसी से जरान को देखा, जो अभी तक सर सपाट निगाहों से देख रहा था। अब्रिश की आंखें शिद्दत गिरिया से भीग उठी। क्या वो इतना नहीं समझ पाया था कि वो दुल्हन के लिबास में अभी तक क्यों है? आपके मम्मा मोरे ने कहा था कि मैं आपको आपका हक दूं। अब्रिश ने बमुश्किल ही कहते अपनी नजरें झुकाई थी। इससे ज्यादा आसान लफ्जों में वो अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकती थी। इसी में ही इसके आरिस तब कंधार हुए थे। जनान का ये सुनकर मजीद पारा हाई हुआ। वो उसके मूरे के कहने पर इसका इंतजार कर रही थी। इस सब में इसकी अपनी रजामंदी, इसकी ख्वाहिश कोई नहीं थी। ये सब कहते हुए भी मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी थी। वो दिन जिरगे में तो गला फाड़ फाड़ कर बकवास कर रही थी, तब तो कोई शर्मो लिहाज नहीं आया था। जनान ने अपनी मुठियां सख्ती से भींची। अभी तक इसके लफ्ज इस पर हथौड़े की मानंद बरसे थे। अब्रिश उठो, चीज करो। मैं ये सब नहीं चाहता। मैं अभी खुद में इतना ज़र्फ नहीं पा रहा कि तुम्हारे करीब आ सकूं। तुम्हारी कुर्बत मेरे लिए अजियत के सिवा कुछ नहीं होगी। मैं तुम्हारे करीब आकर वो सब नहीं भूल सकता, ना तुम्हारी बेवफाई मुझे कभी भूलने देगी। जानान के अल्फाज सुनते अब्रिश का चेहरा धुआं धुआं हुआ। वो बेवफाई। अब्रिश ने कपकपाते लबों से जेरे लफ्ज जानान का अदा किया लफ्ज दोहराया। लफ्ज बेवफाई फांस की तरह चुभा था। वो अपनी भारी मैक्सी दोनों हाथों से संभालते बेड से उठते जरान के मुकाबिल जा खड़ी हुई। मेरी हमाकत, मेरी गलती आपको बेवफाई का नाम कैसे दे सकते हैं? अब्रिश ने नम आंखों से चीखते हुए पूछा। जिस दिन तुमने किसी और से शादी करने का सोचा था, इसी दिन बेवफाई की मरतकब हुई थी। जनान ने जख्मी लहजे में कहते अपने लफ्जों पर जोर दिया। अब तुम सोने की भी बनकर आ जाओ, मेरे नजदीक तुम्हारी वैल्यू पीतल से भी कम रहेगी।
تمہارا یہ خوبصورت بدن تمہارے حسن کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب تم کبھی بھی زاران خان زادہ کے دل کی دھڑکنیں نہیں بڑھا سکتی۔ تمہاری قربت کبھی اب میرے اندر کوئی پیاس نہیں جگا سکتی، یہاں تک کہ تم میری کبھی ضرورت بھی نہیں بن سکتی۔ زاران کے لفظ تھے کہ نوکیلے بھالے جو اسے اپنے دل میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ابرش کو اپنا وجود شولوں میں لپٹا ہوا محسوس ہوا تو توہین و حد تک کے احساس سے اس کا رنگ خطرناک حد تک سرخ پڑا۔ اپنے کم مائگی اپنی تذلیل پر اس کا بدن آندھیوں کی زد میں آیا۔ اگر یہی ویلیو ہے تو کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ مجھے کیوں اس حویلی میں قید کر رکھا ہے؟ جانے دے مجھے۔ ابرش اس کی بات سنتے شدت گریا سے مٹھی بھیجتے چیخی تھی، کیونکہ تم جیسی بھی ہو اب صرف میری ہو، میری ملکیت ہو جس کے ایک بال پر بھی کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ نہیں جانے دوں گا تمہیں کہیں بھی۔ اب تم یہیں رہو گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہی تمہاری زندگی ہے، اسے قبول کر لو تو اچھا ہے تمہارے لیے۔ زاران سپاٹ لہجے میں کہتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا تاکہ ابرش تیز تیز قدموں سے چلتے اس کے مقابل آئی۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے اس حویلی کی عورتوں کی طرح جو آپ کا ہر ظلم سہے گی اور کچھ نہیں کہے گی؟ میں صرف آپ کے مورے کے کہنے کی وجہ سے اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے سکھ پرسنالٹی والے انسان کے ساتھ رہنے کا جو عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے۔ میں مجبور ہوئی آپ سے نکاح کرنے کو اپنے بھائی آہل کی وجہ سے، مگر اب اور نہیں برداشت کروں گی۔ آپ بھول رہے ہیں میں امریکہ کی شہری ہوں، آپ مجھے یہاں ایسے نہیں رکھ سکتے۔ اگر میں نے اپنی ایمبیسی فون گما دیا تو خانزادہ فیملی کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ اب اس زنان کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ سب سہتے جس ذہنی دباؤ سے گزر رہی تھی، اس کا وجود پر ضعف ختم ہوا تھا۔ آج زاران سے حد تک آمیز لفظوں میں اس کے اندر لاوا انڈیل دیا تھا۔ جب وہ اپنی غلطی مانتے اس کے آگے جھک رہی تھی، وہ اسے ٹھکرا کر اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ اپنی ناقدری، اپنی ذلت پر وہ کیسے ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ زاران نے اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑواتا حلق کے بل دھاڑا۔ اس خوفناک دھاڑ پر ابرش کا دلہن بنا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ تمہاری ایمبیسی ابھی زاران خان زادہ کو نہیں جانتی، نہ ہی ابھی تم جانتے ہو۔ جس دن جان جاؤ گی اونچی آواز میں بات کرنا تو دور کی بات، میرے سامنے نظریں اٹھانا بھول جاؤ گی۔ غلطی سے بھی حماقت نہ کرنا، ورنہ زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ اس کے دونوں بازوں پر اپنی آہنی انگلیاں پیوست کیے اس کی کانچ سی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے گھرایا۔ ایک مرتبہ بھاگ کر یہاں سے حماقت ہو چکی ہے، کیا ہوا؟ یہی لا کر میں نے تمہیں پٹھا ہے۔ اب کی بار زمین میں 7 تہوں میں تمہارا زندہ وجود گاڑوں گا۔ تم اب مرتے دم تک اس زاران خانزادہ کی بن کر رہو گی۔ میں تمہیں چھوؤں یا نہ چھوؤں، مگر اب تمہاری پرچھائی بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھے گا۔ یہی رہو گی تم، اب یہی تمہارا مقدر ہے۔ وہ زاران نے اسے بیڈ پر بری طرح پٹکا تھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر ماتم کدہ انداز میں روئی تھی۔ Now you will ever able to show your beauty other man's but lady woman. ابرش کے باریک دوپٹے سے اس کی دودھیا پچھلی گردن سے نیچے ہلکی سی جھانکتی بے داغ سفید پشت کو دیکھتے وہ بھڑکتے ہوئے بولا، اس دن مردان خانے میں کس بےہودہ حلیے میں وہ چلی آئی تھی۔ وہ یاد کرتے ہی زاران کے لہو میں تندور تیز بھانبڑ جلے تھے۔ زاران اس پر کہروار نظر ڈالے اپنی جیکٹ اٹھائے کمرے کے دروازے سے کی جانب بڑھا۔ ابرش بیڈ سے اٹھتی بھاگتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی۔ میکسی میں پاؤں الجھا تھا، بری طرح پاؤں لڑکھڑایا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی زاران خان زادہ اس کے لرزتے روتے وجود کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ جو اب آنسوؤں کی نظر ہوتا اس کے خوبصورت چہرے کو مزید نکھار گیا تھا۔ اسموکی کاجل لگی گلابی آنکھیں، اس پر متضاد گھنیری پلکیں، پنک لپسٹک سے سجے کپکپاتے ہونٹ، ہچکیاں بھرتا لرزتا بدن فٹنگ میکسی میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ اسے زخمی بھیگی نگاہوں سے دیکھتے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ کندن نشیب و فراز سمندر میں موجوں کی صورت کا گماں محسوس کر رہے تھے۔ زاران اس کے لاپرواہ بکھرے شعلہ جوالا روپ سے نظریں چرا گیا تھا۔ ابرش نے دونوں ہاتھوں سے اسے دور جھٹکا تھا۔ زاران نے احتیاط اور نرمی سے چھوڑا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا وہ بمشکل ہی اپنے قدموں
پر کھڑی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے اب بہت بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ہچکولوں کی زد میں تھا۔ اس کی طبیعت اس وقت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ تم کتنے پارساز بن رہے ہو؟ یہی کہا تھا نا تم نے نکاح کی رات کو کہ تم میرے کبھی قریب نہیں آؤ گے۔ ابھی بھی یہی بول رہے تھے کہ تم خود میں ظرف نہیں پاتے کہ میرے قریب آ سکو، لیکن تم کمزور ہو زران خانزادہ۔ سنا تم نے تم کمزور ہو۔ وہ اس سے دور ہوتی چیخی تھی۔ ابریش کے قدم پھر سے لڑکھڑائے تھے۔ زران اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا، وہ ہاتھ کے اشارے سے سر نفی میں ہلاتے اسے روک چکی تھی۔ زران اس کے اندر لب بھیج کر اس کے سرد نگاہوں سے دیکھے گیا۔ تم میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر میرے قریب آ چکے ہو۔ اب صرف تم ناٹک کر رہے ہو، یہ ثابت کر رہے ہو تم جیسا کوئی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم خان عورت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بے ہوشی میں اپنی ہوس پوری کرتے ہو، جاگتے میں پارسا بن جاتی ہو۔ ابریش گلے میں ہاتھ رکھے ٹوٹے لفظوں سے ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولتے چیخی تھی۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تمہارے قریب نہیں آیا۔ اپنی زبان پر قابو پاؤ ابریش، آخری بار وارن کر رہا ہوں۔ زران نے انگلیاں اٹھائے تنبیہ کی تھی۔ جب تم میرے قریب نہیں آئے تو یہ سب کیا ہے پھر؟ ابریش نے اپنا نیکلس بے رحمی سے کھینچ کر اتارا تھا۔ اس طرح بے دردی سے کھینچتے پر اس کے چہرے کی رنگت کے ساتھ ساتھ گردن بھی سرخ پڑی تھی۔ ابریش نے اپنی گردن کے نشان پر ہاتھ رکھا، جہاں زران کا دیا ہوا بے رحم نشان ابھی تک موجود تھا۔ زران وہ نشان دیکھتا خاموشی سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ تم مجھے غلط کہتے ہو۔ تم نے کب میرے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا، میں تمہاری ملکیت بن گئی۔ میری مرضی جانے کے بغیر مجھے زبردستی حویلی لے آئے، مجھے ایموشنلی بلیک میل کروا کر مجھ سے زبردستی منگنی کر لی۔ امریکہ سے آئی ہوئی لڑکی جس نے ساری عمر اسے تم نے اپنی مٹھی میں قید کرنا چاہا، اور میں تمہاری بند مٹھی کو تمہارا دل سمجھ کر قید بھی ہو گئی۔ مگر جب میرا سانس گھٹنے لگا تو مجھے پتا چلا کہ وہ مٹھی تمہاری ہے۔ جہاں سانس بھی تم چاہتے تھے میں تم سے پوچھ کر لوں۔ اگر اپنے پیار میں قید کرتے تو میں کبھی تمہارے حصار سے نہ بھاگتی۔ تمہاری پیار کی بیڑیاں مضبوط ہوتی تو میں کبھی ان بیڑیوں کے توڑ کر اس حویلی سے بھاگ نہ سکتی۔ مگر افسوس تمہاری گرفت ہی کمزور نکلی۔ ابریش سے زایا ہنسی تھی۔ زران نے اپنے لب دانتوں سے سختی میں پیوست کی۔ ابریش کو دیکھا جس کی مینٹلی کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں حویلی چھوڑ کر گئی تھی، شاید میری غلطی ہو سکتی ہے، مگر مجھے پیار سے کب منایا تم نے؟ آفس میں آ کر بھی مجھے دھمکایا، مجھ پر غصہ کیا، مجھے اغوا کروایا، میری بہن پر بندوق رکھی۔ تم جانتے تھے کہ میں عنایہ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں۔ نشے میں تم سے محبت کا اقرار کیا۔ میرے لبوں نے تم سے رات زعیم اور اسفند کا نام کیا ایک بار بھی سنا؟ پھر کیسے مجھے بے وفا کہہ سکتے ہو؟ عورت کا دل تم مردوں کی طرح نہیں ہوتا، جہاں نام بدلتے رہتے ہیں۔ تم جتنے بھی صفاق سہی، مگر اب مرتے دم تک تم ہی اس دل میں رہو گے۔ اور اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچے ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ زران نے نامحسوس انداز میں اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے بدن کے ارتعاش سے لگ رہا تھا وہ کسی بھی پل زمین بوس ہو جائے گی۔ مجھے یہاں لا کر تم لاپرواہ ہو گئے۔ میں مروں جیوں تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ میں نے کل دوپہر صرف 2 لقمے لیے تھے، ابھی تک بھوکی ہوں، کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ تمہیں بھی میری پرواہ نہیں؟ تم سچ میں صفاق، اجڑ گوار، وحشی خان ہو۔ ابریش نے اس کی شرٹ تھامے ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ یکدم وہ زران کی مضبوط باہوں میں جھول گئی۔ شہرام کمرے میں داخل ہوا تو بہاریں کہیں نہیں دکھی تھی۔ شہرام اسے دیکھنے کے لیے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ لب بھینچتے ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ بہاریں کی ویڈنگ میکسی صوفے پر پڑی تھی، اس کی جولری بھی ڈریسنگ ٹیبل پر تھی۔ شہرام غصے سے اپنے جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ اس نے آج صبح سے رات کا کتنا انتظار کیا تھا۔ وہ اسے دلہن کے لباس میں سجا سورا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کیسے اس کے دیکھنے سے پہلے اپنا لباس تبدیل کر سکتی تھی؟ شہرام نے غصے سے واش روم کے بند دروازے کو گھورا۔ بہارے کا نیکلس اٹھا کر اس نے واش روم کے بند دروازے پر مکہ دے مارا۔ بیڈ پر بیٹھ کر سگریٹ سلگائے اپنا غصہ کم کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، بہاریں ابھی تک واش روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ شہرام تشویش زدہ انداز میں بیڈ سے اٹھتا واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کے دروازے کی ہینڈل پر ہاتھ رکھا وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ خالی واش روم دیکھ کر شہرام پر تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے کمرے سے نکلتا بہارے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ارے وہاں بھی ٹیکن بہارے کا روم
کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ خالی تھا۔ شہرام کے خون میں ابال اٹھے تھے، شاید اشتعال سے ماتھے کی وینز بھی ظاہر ہوئی تھی۔ شہرام نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر بہارے کا نمبر ملا جو اٹھایا نہیں گیا تھا۔ پک اپ دا کال ڈیم اٹ، آئی ول کل یو۔ شہرام بہارے کا نمبر ڈائل کاٹتے ہوئے چیخا تھا۔ اب کی بار اس کی کال کاٹ دی گئی تھی۔ شہرام کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ شہرام نے ایک بار پھر سے بہارے کا نمبر ڈائل کیا جو پھر سے کاٹ دیا۔ شہرام نے دانت پیستے پھر سے کال ملائی تھی جو پھر سے کاٹ دی گئی۔ شہرام نے دماغ سے پھڑکتی رگیں بھڑک اٹھی تھی۔ شہرام نے فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ If you were in front of me, definitely I would have take your life۔ اگر تم میرے سامنے ہوتی تو یقیناً میں تمہاری جان لے لیتا۔ شہرام اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے گھبرایا۔ ایک نظر زمین پر پڑے ہوئے اپنے موبائل کو دیکھا جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ وہ غیظ و غضب سے دیوار پر مکہ مار کر رہ گیا۔ شہرام نے کمرے میں آ کر اپنے دوسرے موبائل سے بہارے کو کال ملائی جو بنا کسی توقف کے کاٹ دی گئی۔ شہرام نے ضبط کے مارے اپنی مٹھیاں دبوچی۔ میرے لیے تمہارا پتہ لگوانا کوئی مشکل کام نہیں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اس لیے بنا تاخیر کیے میرا فون اٹھا لو ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا تم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکو گی۔ مسز شہرام، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے بہارے کو میسج سینڈ کیا۔ شہرام نے میسج سینڈ کرنے کے 2 منٹ بعد اسے کال ملائی جو اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ شہرام کے نیلے رگوں والے ہاتھ کی گرفت فون پر مضبوط ہوئی۔ کہاں ہو تم؟ شہرام نے خود پر قابو پاتے تحمل سے پوچھا مگر فون پر دوسری طرف خاموشی تھی۔ کہاں ہو بہارے؟ بہارے کی خاموشی محسوس کرتے شہرام نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے اپنے لہجے کو حتی المکان نرم ہی رکھا تھا۔ اس نے فون اٹھایا تھا، یقیناً وہ حویلی سے بھاگی نہیں تھی۔ شہرام میں اپنی دوست رابعہ کے پاس۔ بہارے کے فون پر آواز گونجی، وہاں کیا کر رہی ہو؟ شہرام کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کل رات تم نے ہی کہا تھا تم میری ڈگری کو ضائع نہیں ہونے دو گے، نہ ہی میرے ہسپتال میں جاب کرنے پر تمہیں کوئی اعتراض ہوگا۔ بہار اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ہاں کہا تھا۔ پھر شہرام اس کی خاموشی پر دانت پیستے گھرایا۔ پھر سمجھو آج رات میں ڈیوٹی پر ہوں۔ رابعہ کے مورے کی طبیعت بہت خراب ہے، میں انہیں چیک کرنے آئی ہوں، اس لیے میں آج رات ادھر ہی رکوں گی۔ تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تم اچھی طرح جانتے ہو رابعہ کی فیملی کو، اس کے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، اس لیے بکواس بند کرو اب تم اپنی۔ شہرام اس کی بات کاٹتے حلق کے بل دھاڑا۔ شہرام کی دھاڑ پر بہارے فون پر بھی لرز اٹھی تھی۔ میں 10 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا، شرافت سے باہر آ جانا۔ تم نے مزید کوئی بحث یا بکواس کی، میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جس کی تم اصل میں مستحق ہو، اور تم کس سلوک کی مستحق ہو مجھ سے زیادہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ شہرام نے سرد و سپاٹ انداز میں کہتے فون بند کیا۔ شہرام تھوڑی دیر بعد رابعہ کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی میں موجود تھا۔ اس نے فون پر بہارے کو باہر آنے کو کہا۔ وہ 5 منٹ بعد پڑی سی چادر میں خود کو لپٹائے اپنے چہرے کو بھی مکمل طور پر چھپائے باہر آ گئی۔ خاموشی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس دوران شہرام نے ایک بار بھی بہارے پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی تھی۔ بہارے اچٹنی سی نظریں شہرام پر ڈالی جس کا رنگ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات بھی سپاٹ ہونے کے ساتھ کافی خطرناک تھے۔ بہارے کا دل خوف سے دھڑکا تو وہ شہرام کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ آج کی رات اس کے لیے بن سنور کر اس کی شدتوں کا نشانہ بن سکتی ہے۔ کل رات شہرام اپنی شدتوں اور بھرپور محبتوں سے اس پر باور کروا چکا تھا۔ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اسے پورا یقین تھا شہرام اسے کچھ نہیں کہے گا، وہ صرف اسے اذیت پہنچانا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ اذیت پہ ہے، مگر اس کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنوں کی شدت اختیار کر گئی تھی۔ شہرام وہ میں رابعہ کی مورے۔ بہارے نے اس کے سر سپاٹ چہرے پر نظر ڈالتے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ Will you please shut up? Don't bother me anymore۔ شہرام سٹیئرنگ پر مکہ مارتے حلق کے بل دھاڑا۔ بہارے اس کے خوفناک دھاڑ پر سیٹ پر اچھل کر رہ گئی۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ شہرام اسی لیے حویلی میں داخل ہوا، پوری حویلی کے سناٹوں کا راج تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ لوگ بھی زنان خانے کے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ اربت خان کو لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ اربت خان کو دیکھ کر بہارے کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ بے اختیار شہرام کی پشت کے پیچھے چھپی تھی۔ اربت خان شہرام اور بہارے کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھا۔ کہاں گئی تھی تم؟
इन्होंने शहराम के पीछे छुपी हुई बहारे को कलाई से खींचते अपने मुकाबिल किया। मैं वो बहारे के खौफ से रंगत जर्द हुई थी। अरबत खान की आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थी। ये मेरे साथ बाहर गई थी, मैं इसे घुमाने लेकर गया था। शहराम ने संजीदगी से कहा। झूठ मत बोलो शहराम, मैंने तुम्हें अभी हवेली से बाहर जाते देखा था। तुम अकेले गए थे, तुम इसकी हरकतों पर पर्दा नहीं डाल सकते। अरबत खान गुस्से से गरजते बहारे की तरफ बढ़े। इससे पहले वो बहारे पर हाथ उठाते शहराम चट्टान की तरह बहारे और इनके बीच हायल हुआ। चचा, आप बहारे पर हाथ नहीं उठा सकते। आप पहले भी एक मर्तबा इस पर हाथ उठा चुके हैं, तब मैं बर्दाश्त कर गया था, क्योंकि तब ये सिर्फ मेरे निकाह में थी। अब ये मेरी बीवी है, इसे जो भी कहना होगा मैं खुद कहूंगा। मैं किसी को इख्तियार नहीं देता कि इसे कोई भी कुछ भी कहे। शहराम ने संजीदगी से कहा। ठीक कह रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी बीवी है। ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से, वरना आज हम इसका खून कर देगा। अरबल खान बहारे को खून शाम निगाहों से घूरते हुए गरज उठे। बहारे शहराम के पीछे आंसू बहा रही थी। शहराम खामोशी से इसका हाथ पकड़े अपने कमरे की जाने बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही शहराम ने कमरे को लॉक करते बहारे को पूरी कुव्वत से बेड पर धकेला। वो एक ही जिस्म में इस तक पहुंचा था। बहारे को सीधा करते इस पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ। शहराम इसकी सुर्ख सर्द आंखों में देखते बहारे के लफ्ज हलक में ही दम तोड़ चुके थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे पूछे बगैर इस हवेली से बाहर कदम भी निकालने की? वो इसका मुंह अपनी आईने गिरफ्त में दबोच गया। शहराम, तुम मेरे साथ ये सलूक नहीं कर सकते। बहारे घुटी घुटी आवाज में वो मुश्किल बोली। कल रात तुम्हें अपने सर पर बिठाया, इतनी इज्जत इतना मान दिया, तुम्हें दिया। तुम्हें एक शौहर की दी हुई इज्जत तो रास नहीं आई। अब इसी सलूक की मुस्तहक हो तुम। तुम्हारे साथ गवारों वाला ही सलूक करना चाहिए। तुम्हें बताना चाहिए था कि एक पहाड़ी अनपढ़ शौहर असल में होता कैसा है। आज तुम तीर की तरह सीधी होती। शहराम ने इसके जबड़े पर अपना शिकंजा मजीद सख्त किया तो बहारे की आंखों से आंसू का रेला बहा था। मेरी बात का आज कान खोलकर सुन लो। तुम्हें जो भी मुझे कहना है, जितने भी बदतमीजी करनी है, जितने भी नखरे करने इस कमरे में करोगे, मेरी इजाजत के बगैर आइंदा इस हवेली से बाहर कदम नहीं निकालोगी, समझी तुम? शहराम इसका जबड़ा खतरनाक हद तक दबोचे कुर्राया। बहारे ने दर्द की शिद्दत से कराहते हुए इस्तेबात में सर हिलाया। शहनाम इसका जबड़ा छोड़ता बेड से उठा था। बहारे रुख पलटते जोरों कतार रोने लगी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो तुम मुझे एक दुल्हन की तरह तैयार मिलो। शहनाम इसे सर्द अंदाज में हुक्म देता वॉशरूम में दाखिल हो चुका था। काफी देर बाद नीम गर्म पानी से शॉवर लेने के बाद इसका गुस्सा ठंडा हुआ, वरना बहारे की आज की हरकत इसे काफी मुश्तैल कर चुकी थी। वो ग्रे ट्राउजर पहने बाहर आया तो बहारे सोफे पर कंबल में मुंह तक लपेटे हुई थी। इसकी सिसकियां हनूज जारी थी। वह वलीमे का ड्रेस जमीन पर पड़ा था, तमाम ज्वेलरी भी जमीन पर पड़ी थी। शहराम ने अपनी मुट्ठी दबोचकर अपने इश्तियाल पर काबू पाया। आज की हरकत पर इसे शर्मिंदा होना चाहिए था, उल्टा अकड़ रही थी। शहराम के खून में उबाल उठे थे। वो जितना खुद पर काबू पा रहा था, इतना ही सर चढ़ रही थी। वो सोफे की तरफ बढ़ते इस पर से कंबल खींच चुका था। क्या बदतमीजी है शहराम, मुझे सोने दो। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारे लिए तैयार होंगी। आज रात में तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। बहारे रोते हुए चीखी थी। बहारे के चिल्लाने पर शहराम का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। इसने बहारे को कलाई से खींचते अपने मुकाबिल खड़ा किया। अगर तुम ये लिबास नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगा। मैंने सोचा था कि आज रात भी कल की तरह तुमसे नरमी बरतूंगा, मगर मुझे यकीन हो चुका है कि तुम इंतहाई ढीठ लड़की हो, जिसका प्यार और नरमी से कोई वास्ता नहीं। अगर तुम नहीं चाहती कि बहारे मैं तुम्हारे साथ जंगलियों जैसा सलूक करो, 2 मिनट में ये मैक्सी पहनकर दुल्हन की तरह सज धज कर बेड पर पहुंचो। वो उसके बाजू को जकड़े गुर्राया। मैं नहीं पहनूंगी, बहारे ने अपनी कलाई चढ़वाते हुए जिद्दी अंदाज में कहा। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। शहराम बहारे को अपने करीब करता इसकी बैग सिर्फ एक ही जुस्त में खींच चुका था। चर्र की आवाज के साथ जिप खुली तो बहारे ने फटी आंखों से शहराम को देखा। शहराम, ये क्या कर रहे हो? बहारे की रंगत सुर्ख पड़ी। तुम्हें ये मैक्सी पहनाने लगाऊं? शहराम संजीदगी से कहता, इसकी शर्ट कंधों से नीचे खिसका चुका था। शहराम, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? खबरदार मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत की तो। बहारे ने अपनी शर्ट कंधों से ऊपर करते लब काटते तंबी अंदाज में कहा। शहराम इसके कमर में हाथ डाले इसे अपने करीब मजीद खिसका चुका था। वह शहराम के चौड़े सीने से आ टकराई थी। इसके शर्ट ले सीने से टकराने पर बहारे की रंगत में सुर्खियां खुली थी। मम्मा, मैं खुद पहन लूंगी। शहराम की आंखों में मुस्तहकमपन देखते लरसते लबों से कहा। गुड, आज रात में तुम्हें इसी तरह की फर्माबरदारी की उम्मीद रखता हूँ। अब बिना देर किए बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जैसे तुम आज सजी थी।
आगे तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से रात आधे से ज्यादा बीत चुकी है, इसलिए जल्दी करो। शहराम दर्शत आवाज में कहता बेड की तरफ बढ़ गया था। बहार मैक्सी उठाकर ऊंचा ऊंचा रोते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। बहारे ड्रेसिंग रूम की एक्स्ट्रा चाबी है मेरे पास। शहराम ने सिगरेट लबों में दबाए संजीदगी से इसे बावर करवाया। बहारे इसकी बात सुनते एक पल के लिए रुकी थी। अगले ही लम्हे वो पूरी कुव्वत से दरवाजा धाड़ की आवाज से बंद कर चुकी थी। शहराम अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते अपने इश्तियाल पर काबू पाया। बहारे ड्रेसिंग रूम में मैक्सी पहनकर बाहर आई थी। टी पिंक मैक्सी में इसका मोमी मुतनासिब सरापा गजब ढा रहा था। रोने की वजह से इसके गाल और नाक सुर्ख हो रहे थे। वो बगैर दुपट्टे के शहराम के सामने जिद्दी अंदाज में खड़ी थी। पहन ली है मैक्सी, अपनी हवस ही मिटानी है, ऐसे ही मिटा लो, बहारा ने रोते हुए कहा। शहराम ने इसके खूबसूरत सरापे को गहरी निगाहों से देखा। इसके खूबसूरत चेहरे को देखते गुस्सा झाग की मानंद बैठता हुआ महसूस हुआ। सामने खड़ी लड़की के मामले में वो बेबस था। इसका इश्क थी, वो चाहते हुए भी इस पर सख्ती नहीं कर सकता था। ना ही इसकी मोहब्बत इसे इस बात की इजाजत देती थी वो अपनी बीवी पर ही मोहब्बत को तकलीफ दे। शहराम ने इसे कलाई से पकड़े अपनी तरफ खींचकर इसे अपने कुशादा सीने का हिस्सा बनाया। इसकी नाजुक कमर पर अपना हिसार मजबूत करते इसके नाजुक वजूद को अपने सीने में मुंतकिल किया। कल रात हवस मिटाई थी, मैं क्या करूं? क्या तुमने तुमने मुझसे कल रात हवस मिटाई थी, क्या मैंने तुमसे? शहराम ने नरमी से इसे बालों को अपनी गिरफ्त में लिए इसका चेहरा मुकाबिल किया। हाँ, वो तुम्हारी हवस थी। अगर हवस ना होती तो कभी मेरी मर्जी के बगैर तुम मेरे करीब ना आते। शहराम की सुर्ख आंखों में देखते नरूठे अंदाज में कहा। शहराम के लबों पर महम से मुस्कुराहट बिखरी, वो नरूठी सी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।